সমাধানে তদন্ত দাবি করে কেন্দ্রের উপরে চাপ বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম না করে সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। পাহাড়ে নেতাজি জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মমতার গলায় শোনা গেল রাজ্যের অখণ্ডতার বার্তাও। নেতাজির জন্ম মুহূর্ত বেলা 12:15 সাইরেন বাজিয়ে শুরু অনুষ্ঠান। দার্জিলিং মেলে নেতাজির জন্মজয়ন্তীর সরকারি অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। हमारा स्टेट दिल छोड़ के कभी नहीं होगा और हमारा दिल के लिए हमारा दिल से ये प्रोग्राम हम दार्जिलिंग में बनाते हैं। কবে কিভাবে নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল সেই মৃত্যু রহস্য প্রকাশ্যে আনুক কেন্দ্রীয় সরকার। নেতাজির জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান থেকে এই দাবি আরো একবার তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। कब उसका ध्यान हुआ, अगर हुआ है तो कब हुआ, कैसे हुआ, वो पता आज भी हम लोग को नहीं है। इतिहास में जो कामयाबी होना था जन्म दिवस देता है, मृत्यु दिवस भी देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी तक नहीं है। हमें चाहते हैं सब सामने आए। हमारे पास जितना पेपर था हमने उसको बाहर कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में भी पेपर है। इन्वेस्टिगेशन होने से सबूत बाहर में आ सकते थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। ये हमारा दुख है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो देश का नेता थे। देश का नेता कौन होता है? जो देश के लिए, हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट के लिए, हर ट्रिप के लिए जो नेता बनते हैं, जो डिवीजन नहीं करते हैं, खराब नहीं करते हैं, सबको लेकर इकट्ठा चलते हैं, वही देश का नेता होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लानिंग कमीशन भी बनाया था। प्लानिंग कमीशन तो आज उठा दिया है। রাজ্যের হাতে থাকা নেতাজি ফাইল প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের হাতে থাকা সব নথি এখনো সামনে আসেনি। দেশের বাইরে থাকা নেতাজি সংক্রান্ত নানা ফাইল এখনো আড়ালে। নেতাজির জন্মদিনে তাঁর মৃত্যু রহস্য সমাধানে তদন্ত দাবি করে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 1936-এ অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিংয়ে গেদ্ধা পাহাড়ে এসেছিলেন নেতাজি। সেখানে পর্যটনের বিকাশে 10 লাখ টাকা দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফের নোট বাতিলের সমালোচনা করেন তিনি। ঘোষণা করেন নানা প্রকল্প। তার সঙ্গে থাকলে ত্বরান্বিত হবে পাহাড়ের উন্নয়ন। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামেরায় দেবজ্যোতি দত্তর সাথে সুতপা সেন, দার্জিলিং 24 ঘন্টা।